ceramah agama senomor 2 Kikak dinto peti sampai akina sarang selerana semulja Hadrata Syekh Kiai Haji Muhammad Imam Makhsus Ridwan, maaf, seperti sampai akina sarang selerana semulja Kiai Haji Imam Makhsus Ridwan sedari Pondok Pesantren Al-Aziziyah Sepani. Kepada beliau bekto ban tempat abdina ngaturaki kelaban hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad as-sadiqil masduqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Setajah para hadirin, para undangan, sesangat badan kaula amul ja'aki, bil akhas yang kita muliakan bersama Fadilatul Habib Abdul Rahman Muhammad As-Segaf, sesangat badan kaula amul ja'aki, Fadilatul Habib Muhammad Nasim Mustafa Al-Attas, juga sangat abdina amul ja'aki, selain semulja Fadilatul Mukarram Ki Haji Muhammad Khalil Yasin, juga sangat abdina amul ja'aki. Tak ketinggalan tamu kehormatan kita esat melemangkan Al-Mukarram Ki Haji Abdul Muttalib dari Rangkas Belitung, Banten, Jawa Barat. Sesangat badan kaula amul ja'aki, tantona sedaja para alim ulama, para masyayikh, para sepo, para tokoh dan pemuka masyarakat, sedaja para tretan kaum muslimin muslimat, mustami'in mustami'at, sesangat badan kaula amul ja'aki. Buka pamator kalaban pancatan pocian ban sokor, seselalu kaator da ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala. Sarangakin kalaban pocian salawat ban salam malar mantar selalu melimpah ruah da kehariban junjungan kita bersama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sedaja para keluarga, para sahabat, para umat dan pengikut sampai hari kiamat. Kalaban barokana pocian ban sokor, kalaban barokana pocian salawat ban salam, kalaban barokana kekompakan dan kaulaban pancenengan sedaja ilmu jalan-jalan ibadah dan kebagusan esat melemangkin malar mantar papangkian palengkian dan kulaban pancenengan ilmu rangka peringatan maulid ban hol dari Abah Haji Abdul Aziz bin Ahmad serta sedaja para alim ulama, para guru, para masyayikh sekeniat sareng dan kaulaban pancenengan sedaja esat melemangkin malar mantar tetiaratora bagus datan kaulaban pancenengan senak potoan dan kulaban pancenengan senak potoan selama odik nang tunya pakun asang pung cap-capan barokah, cap-capan syafaat dari kajeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ban barokah serta syafaat dari para sahabat, para aulia, para ulama, para guru dan kaulaban pancenengan sedaja. Sengketan kulaban pancenengan tak gak pegak bimbingan, petunjuk, kekuatan, pertolongan dari ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala mulai odik nang tunya lebih-lebih kantos pagi di akhirat, amin Allahumma. Para tretan sangat badan kaula amul ja'aki mungkin tak banyak sebi saya terakin dan kula esat melemangken sebekal tormatur dak pancenengan mangken ki ibadah pole Al-Mukarram Ki Haji Abdul Muttalib Budi kadin tok siston seyamba sareng tan kaula ban pancenengan sedaja mun kula lebanareh pan bulan tapangki bi pancenengan sedaja namung nyumpeng sakone malar mantar tetiap manfaat dunia akhirat, amin Allahumma. Para tretan sangat badan kaula amul ja'akin pertama sengaja ada bepunten
molotan bi hola para ulama kento ipapolong aropakin perkara secek tepak amolot sarang ngaholen para ulama ngaholen para aulia ngaholen para guru setoman apareng ilmu dak dan kulaban pancenengan setoman mabece akhlak dak kulabi pancenengan dua perkara molotan bi hola para ulama kadinto aropakin paduan mata acara sesangat tepak ben salpa apa napa para pusat badan kaula amul jakin sepertama umat Muhammad kentok paling sempurna atuakin orang sesetebu ada cung umat Muhammad lamba sebagian umat kentok mon mate tak bisa itabang bi seodi pak mon semate andi tu sesebu makel erben bina poton sebeban langit pakun tak ikorengin bi Allah mon semate andi ibadah sebu makel erben bina poton sebeban langit pakun tak itamben tak ibadah na tak ikorengin tusan sareng Allah subhanahu wa ta'ala Abdullah bin Abbas adabu peraturan kadinto tilka fi ummati Musa wa Ibrahim umat Nabi Musa dan umat Nabi Ibrahim banyak tak bisa ituain bi Saudi. Allah bin Abbas ada bu amma hadil ummah. Falahum ma sa'u wa su'ilahum untuk umat Muhammad semateh nyambi amal masing-masing tapi kadang ngala embu ki bisa bantu ki bisa tuakin ki bisa rebain sarang seodi. Maka ngereng kula bisa pan kentok kemuljan untuk umat Muhammad. Umat Muhammad kentok saya kesokanan bi Allah paling banyak selamat nang kuburan. Paling banyak selamat pagi nang kiamat, bahkan paling banyak manusia saya masuk surga kentok tergabung dari umat Muhammad. Umat Muhammad labang surga balu. Tong situng kentok jarang kanan kiri 1200 Pak. 1200 kilo kajang Nabi adabu wa abwabuha thamaniyah labang surga pada balu wa inna ma bainal masra'ain min masari abwabil jannah lama lakama baina Makkah wa Hajar setengah riwayat ada buakin lakama baina Makkah wal Iraq kajang Nabi adabu labang surga lebar kanan kiri nak kadin tok mon yokor pada bi Mekah ada kampung Jordan seanya mak kampung Hajar. Adabu selain kajeng Nabi adabu kanan kiri labang surga kentok mon yokor pada bi Mekah ben negara Irak. Lamba kajeng Nabi adabu kentok tak ada internet, tak ada HP, tak ada napa pak. Semangken yokor bi mak ulama. Lebat internet dari Mekah dak Hajar nyerang ke barat dajah dari Mekah dak Irak nyerang dak ke barat timur dak kemur dajah tong ada ka barat dajah tong ada kemur dajah ayokor bi orang semangkin seterpenter ternyata debuna kajeng Nabi kentok tak lopot Mekah nyerang dak ke barat dajah kampung Hajar 1200 kilo Mekah negara Irak nyerang dak ke Murdajah pada 1200 kilo. Allahumma salli ala Muhammad. Luas labang swarga kita. Kajeng Nabi ada bahwa ya'tiyanna 'alaiha yaumun wa yakthidun minaz ziham. Bakal datang pagi ngari kiamat labang swarga sebelu. Sebar lebar 1200 kilo lebih jauh etempeng Jakarta Madura posa pagi selak reng Islam golongan-golongan pertama sebekal masuk kajang Nabi ada bu tiap labang golongan pertama kentok akhiri reng Islam pagi masuk dak surga kentok 120 kilir tiap labang 20 kilir sepertama belum polo sab sepertama kentok terdiri dari umat Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka kesokanin sarang Allah subhanahu wa ta'ala paling banyak masuk surga umat Muhammad. Karena kesokanin paling banyak masuk surga umat Muhammad peluas hukum abi Allah
semate bisa itabang bisi odi semate ingin bina poton reba sepereng du pereng amanfaat ke semate pak khusus umat Muhammad. Makanya kajang Nabi ada bu ummati ummatun marhumah tadkhulu quburaha bidhunubiha wa takhruju minha wa la dhunuba 'alaiha tumhasu dhunubaha biistighfaril mu'minin. Tang umat sebanyak oleh rahmat kadang mati nyambit tu saja raja pada bik kuno tapi ternyata pagi keluar dari kuburan ng hari kiamat sepora tu sana sarang Allah lebat napa pak umat Muhammad sebanyak nyambit tusa me ternyata banyak sepora kajeng Nabi ada bu kelaban istighfar orang mukmin seki odi nang atas tunya kan ngereng masjid ker langkar pok compok cek kelopeng istighfar astaghfirullahal azim li wa li walidayya walil muslimina wal mu'minina wal al ahya'i minhum wal neka terus bi ulama eta bakin neka istighfar umat Muhammad setiap masjid kampung langkar kampung madrasah kampung compok kula bi sampean epong kampung semaca wiritan ka dinto ngirim broka de pur pokopura pada tetangga kula bi sampean. Allahumma sholli ala Muhammad. Ane ke umat Muhammad mangkana akati atur saya ada pantas pak ahwalan kento ibu polong bi molot yan karena si paling sampurna manusia si odi ngaholen para almarhum ka dinto umat Muhammad pon nega si pertama nyokolen tadi umat Muhammad cukan kebetulan karena umat Muhammad paling sampurna atuakin dak para almarhum bebareng sareng ahwalan semangkin ahwala para ulama para aulia para masyayikh para almarhum saya sebut kak dinto manar mantar etrema kalaban sampurna amin Allahumma on nomor 2 para bu molot ngemutin kajeng Nabi ahwalan ngemutin para ulama ahwala para masyayikh ahwala para habaib ahwala para alim ulama ban semacam nyemutin para ulama dua ni kesebisa kabay andalan kula bi sampean paki nang kiamat kajeng Nabi ban ulama dua ni kabay panapata merang kabar pancenengan manos sepaki nang kiamat banyak si atokah bani antar tetangga bani antar bala keluarga emak atau karbi anak atau karbi emak laki bini mon keluarga kento tak stabil selake ngajarin coba kena foto selake merentah coba ke bini langkah ke selake anak langkah ke orang tua ni ke patang ceramak pakai hari kiamat pada nuntut ala porakin emang dak pengadilan Allah ala porakin embung dak pengadilan Allah ala porakin nak potong dak pengadilan Allah gelano pakai suarga mulai buka share saya tak terlalu pakai neraka mulai buka bi Allah share saya tak takut sepenting abah selamat masuk suarga makai anak masuk neraka tak apa makai bini masuk neraka para pusat badan kau lagi kau amal jakin tak apa aneka kejadian pakai sana bata manusia senang kiamat kalau pen ke laki pengiran laki dan kula masuk neraka tak apa-apa sepenting dan kula selamat bini dan kula pengiran serapin sebisa elaporakin maki bini na tibi kor abak selamat pakai elaporakin dek ke Allah ane kepake pak baka kapi hubungan bala baka kapi hubungan tetangga baka hubungan kanca baki bahkan Allah ada buang Quran al-akhilla yaumaidin ba'duhum li ba'din adu reng orang sepatang lebur lamba nang tunya kanca caket bi kanca kakak lebur bi alik panakan bi menjadi laki bi bini anak bi emak al-akhilla Allah ada bu secek lebur napa lebur kau pak sebisa korban cekak kancah coba rak bi cutemur akrab
pental situng keduain, nasi sepereng keduain, rokok selencer botol keduain. Si A oneng de rahasian si B dari caket, si B oneng de rahasian si A lepatang buka rahasia dari caket. Ternyata sana betak paki nang kiamat, setong rontong ke barat ke timur ke laut ke daja, kancah anak bine pala tatang ke banyak amatang ceramak minta pengadilan dak ke Allah. Ini kisah terjadi. Ya Allah, kula lu apa jang gara-gara laki kula pengiran. Ya Allah, kula mabuk gara-gara bini kula pengiran. Kula maksiat gara-gara anak kula bangal nyari pese haram gara-gara anak dan kula ban semacam. Ane kepaki sepakal kepentang paki para busat badan kaula amun jakit nang hari kiamat. Artinya sampungan bala, sampungan tetangga, sampungan kanca, sampungan napa saos nang dunya kentok tak manfaat kecuali sampungan lembab ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Kancah saja nambah ibadah ane kepaki si patang sehari nang hari kiamat, patang tolong untuk masuk surga. Hubungan keluarga, laki mabakus bine, bine mabakus laki, emak mabakus anak mapunga emak, elem jalan-jalan ibadah. Keluarga si model kak dinto paki si patang sehari kangkui patang tolong patang tarik ke surga. Amma sedaja hubungan DPR, kalebun, bupati, bisnis, pasar, sabar, dagang, bala, tetangga, al-akhilla, yaumaidin ba'duhum li ba'din adu. Banyak paki sepatang keramak nang ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Karena kajeng Nabi ada dua sampungan paki sepekal manfaatan nang kiamat. Kullu nasabin wa sababin munqati'un yaumal qiyamah. Dabuna kajeng Nabi sedaja nasab pakai ngari kiamat. Torona pujuk tak fungsi, oncang senyebut pujuk pakai ngari kiamat. Ada orang yang tanya, Pak, faidha nufiqa fis sur fala ansaba bainahum yawma idzin wala yatasaalu. Dabun Allah mulada pa hari kiamat ada nasab. Setorona pujuk, setorona kiai, setorona ustad, setorona kelebun, setorona DPR, setorona presiden, ada tak fungsi kapi. Wala yatasaalun, bentak patang tanya. Paki kula bi sampean sana paki nang kiamat. Ada siatan, sampean dari gak dimah. Ada. Sampean nak foto nasir, sampean pujuk ke imah, tak ada. Wala yatasaalun. Sedaja tak fungsi. Kajeng Nabi ada illa nasabi wa sababi, kecuali tang nasab sepakuna fungsi bentang sabab. Dua para habaib, para syarifah ni kapaki. Kajeng Nabi para busat balan kaula amul jaki. Ada budasna Husain, na Hasan, dasna Ali. Pakua engkau bi kakek keempar ya paki awal orang masuk surga. Etang kanan Hasan, etang kacir Husain, kanan Husain kaki Ali, etang kacir tang jiraji kapi, ebudin sengkok tang nak foto kapi, ebudin tang nak foto, reng Islam secinta ada sengkok bentang nak foto, malar mantar tepada kulabi sampian kapi, amin Allahumma. Sia fungsi na sebagai jeng Nabi paki. Panapa tak merang kabar potren kajeng Nabi Siti Fatimah san masuk surga. Malaikat ada pengumuman nang padang mahsyar. Orang-orang yang mahsyar medem mata nagake. Medem kapi nonduk cedake Fatimah benak potona bandeng orang bini sepada bi Fatimah bakal masuk surga. Malar manter tepada nek bini kula bi sampian amin Allahumma. Ada kasih fungsi situ. Wasababi ban sabab semerdua napa sia fungsi paki sebab kajeng Nabi. Napa sebab kajeng Nabi sampungan dak kajeng Nabi bane lebat darah, bane lebat daging, bane lebat nak foto, bane lebat toronan tapi lebat sabab. Orang si ajuangakin akhlak kajeng Nabi. Orang si ajuangakin ilmu kajeng Nabi. Orang si ajuangakin tindak tandung kajeng Nabi. Para ulama, para ustad, pejuang madrasah, pejuang langgar, pejuang pesantren, semua becek akhlak ke masyarakat iman ke iman tempat
aneka paki sia fungsi semakin kula bi sampean ngaholen para ulama ruku-ruku lebih sampean malar mantar kentok tadi sampungan sekengen paki ngare kiamat amin Allahumma karena ulama ada buakin paki nang kiamat banyak cereng kentok ati kenan dek kedua kula bi sampean mun susah nang tunya atuat adoma kula bi sampean nang tunya mun ruwet adombo kiamat pagi ada adoma ada embo cuma ada dua serah kajeng nabi ban kuru kula bi sampean emak nang kiamat tak dadi mak anak nang kiamat tak dadi anak bine nang kiamat tak dadi bine laki nang kiamat tak dadi laki auba kapi pagi kecuali orang-orang yang setakwa laki bini sebelum ibadah anak ban emak ilmu keluarga sebelum jalan ibadah aneka pagi sebekal patang rontong patang tarik patang sari ban patang tolong ke surga tapi nyak benyang keluarga pagi kelopai karena nyak benyang keluarga selake bengal dek pese haram gara-gara edesak sebine pagi gara-gara kakele engkau ngecok gara-gara bedang kaki larang kelule oh masalli ala Muhammad pak ada bisa ngocak ngara gara-gara bedang kaki seumpama larang kelung kok lamba mabuduk bese ban semada aneh kesek ketokan semak manglo kesiana gara-gara kaki congkok bengal dak pese haram gara-gara kaki congkok taruan ban semada seana gara-gara kaki mak koloi pemasok madrasah gara-gara kaki mak koloi pemontuk sebini ada ni kecuka gara-gara engkau dalam kelubi kaki kak engkau alu apa jang etorot bi kaki aneh kisah terjadi kecuali dua paki mangkana paki orang tak tuat atau ngolok emang tak tuat tak cereng dak kembung tak cereng dak lakena tak cereng dak kanang tak cereng dak kutena ban semacam acereng kesera ngolok kajeng nepi ben ngolok para ulama malar mantar kula bi sampean lebat pepangkian malam mangken kula bi sampean asampung dak keberokana kuru kula bi sampean ban para alim ulama amin Allahumma makan kula mendukung meneng bantian nang anapa wala almarhum Abah Haji Abdul Aziz kento praje nga kento torai kula bi sampean para tretan san padan ka ulama jaki engki semangkian kita ikhlas saleh paki kila non paki ni ka kula baro babi sampean bo kula bi sampean paki para tretan saat badan kaula amul jakin ane kasi maksud salah situng si mencampur de anak bine laki karena banyak orang cek di kuburan abaroba pak tunya ni ke peraturan lainan bi kiamat menitunya si padang badan betak tak padang akhlak tak padang kula bi sampean apuluan tahun odik nang tunya taoning ingat napa betak kula bi sampean abarna napa abau napa kasar napa alos odi puluhan tahun yang de akhlak kula bi sampean keng bade batak lampak bade batak baci bade batak seneng bade tapi kula bi sampean tahun yang ngak napa robat paki nang kiamat abadik bu badan ni kata lah makan san masuk dak kuburan badan ancur dadi tanah tak fungsi nang akhirat nah pasti padang akhlak kula bi sampean akhlak si ganteng bakal jaga ganteng akhlak si coba bakal abaroba sampai emang tak kenal bini tak kenal anang tak ada sandi akhlak ketang jaga ingat ketang sandi akhlak olar yang ngak melolo benaring kibo pada tatang kena sangat tengki melolo jaga ingat olar kecuali orang-orang setakwa jaga ganteng jaga ratin akalampian ekawal sarang para malaikat saya kentok pak para ulama lebat berokan ilmu na selama nang tunya saya berbeci akhlak masyarakat man ke iman tempat bi Allah apa fungsi paki an-nur ilmu na para ulama an-nur ilmu na para ustad saya ngajar Quran saya ngajar lip alifan ceenteng akin ganon ustad ngajarin akidah
ban mo ta akela oleh kencaran wajib. Allahumma salli ala Muhammad. Tore, napa boleh ngajari kitab, napa boleh ngajarin hukum syariat. Akela. Hukum akela napa hukum? Hukum akela ya ajarin dan anak-anak kelas madrasah situ istinja cara akela, cara akisek bibat. Pak mo ta kento akela. Terus akadem kencaran wajib para ustaz. Mangkan ulama bi ustaz nang oleh kencaran. Napa boleh santri norok wirid, napa boleh santri norok duang, norok akela. Santri apa ada ngakela nang roman? Kiai oleh kencaran wajib. Ustaz sing ngajar oleh kencaran wajib. Aneka orang para ulama si odi ongku. Terus orang nang banyak kencaran ulama. Epok wabi kajeng Nabi wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wal ardin hatta namlati fi juhriha. Tabun kajeng Nabi orang alim kentok sedaja kebadan kentok ngirim istighfar nyonakin sepora langit bulan bintang matahari sedaja nang bumi kentok kajuh betoh sungai tase aing ngirim istighfar dek para ulama. Lebat berokan ngajarin akhlak, ngajarin ilmu, ngajarin Quran, perjuangan kajeng Nabi apa terus. Tahu sama macam istighfar, juk reng alim para ustaz, sebanyak santri, sebanyak alumni, sebanyak murid, tak gak peka istighfar. Ulama itu buakin istighfar sekerem langit ban esena, bumi ban esena, dek para ulama, dek para ustaz, dek orang-orang sing ngajar langkar pak, sing ngajar lepas langkar ni ini. Itu tak peka sampai mari setan, bahkan pelanjut bi Allah sampai hari kiamat. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena nomor 2 ngereng kula bi sampan pecepet amolot maca selawat dak kajeng Nabi, pecepet akholan ngirim Fatihah dak para guru para alim ulama. 2 kentok sipisayan dalakin bi kula bi sampan. Paki orang lu acereng dak emang, paki orang lu atuad dak kembung, atuad dak ustaz tetat kula mau sampean lamba 6 tahun madrasah sampean. Kiai dan kula santren panjenengan lamba si hatam kitab Safina nang pontu ke panjenengan gilanon sareng Allah Subhanahu wa taala 2 kentok saya kenal da umat maki baru beketang emak mun anang ro beketang tak kenal lakih dak kebini mun ro babi tak kenal tapi ulama dak santrena dak alumnina dak bala tetangkana si adukung langkar si adukung madrasana si adukung masjid bi Allah lebat borokan an-nur ilmuna kenal iya kaki lambak tang santri sehatam safina karena ayo engkau saya usulakin ada ke Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kan motor guru pak senga guru para ulama secara umum cek kalangka aku lebih sana akan lebih kajeng Nabi aku ala ahli waris potran kajeng Nabi ni kedua nak potona si asampung nasab bi kajeng Nabi para habaib juga ulama potran kajeng Nabi banyak potra nasab tapi potra perjuangan potra lembab ilmu potra lembab akhlak potra lembab perjuangan kajeng Nabi semeteros ilmu kajeng Nabi semeteros wirid kajeng Nabi semeteros doa kajeng Nabi. Maka Nabi kajeng Nabi itu bakin al ulama warasatul anbiya ulama ahli waris Nabi sedaja Nabi pakai angkep anak dak para ulama centengakin tahlilan dak para ustad centengakin tahlilan dak para kiai centengakin tahlilan dak para ulama. Nah sampean berarti abon to kajeng Nabi pak mapunga kajeng Nabi gila non potran kajeng Nabi para ulama ahli waris. Share secangan ca ulama berarti jangan ca kajeng Nabi. Share selebur da ulama berarti lebur da kajeng Nabi. Karena pada pun sebagian para ulama umat seton tung paki ngare kiamat da ada orang selangka ada ulama. Langka ada potran kajeng Nabi, langka ada para ulama. Nyengka kake benetang umat. Gila non, mon kajeng Nabi lalu ende pak Nabi kayak masih bisa nolong. Kajeng Nabi Muhammad paling mulia Nabi ban utusan. Kajeng Nabi tak anda, Nabi Adam tak kira ndak kia, Nabi Musa tak kira ndak kia, Nabi Ibrahim tak kira ndak kia. Pujuk sebeban langit lo kira ndak, sunan sebeban langit tak kira ndak. Naudzubillah malar mantar kula bi sampean pada selamat. Amin. Allahumma pon mangkana kula beri 2 wiridan tiker sekutu istiqomah benari kula bi. Nika terakhir nah Bapak
cek pegak kula bi sampean selawat benar saya ngak selawat ketok sampungan dek kajeng Nabi Muhammad sebekal tadi andalan kula bi sampean pagi nang kiamat. Semar dua ngirim Fatihah dek para ulama, para kuruh, para aulia sebab benelangnya kotu benar teka sekecap. Ajukan semar dua kentok para ulama andalan kula bi sampean pagi nang hari kiamat. Al Habib Zain bin Ibrahim bin Smith ada buakin. Orang masuk kuburan kentok ada bitan bi orang entar ke negara yang lain. Ke Malaysia. Sampai mau enter ke Malaysia terus lancar urusan nyari laku ke Malaysia dan mau terus lancar urusan depan Malaysia kau tu andi kancai Malaysia kau tu andi teretan Malaysia kau tu andi balik Malaysia sebelum mangkat sampai telefon kancana telefon balen telefon teretan ke sebulan nak engkau mangkat ke Malaysia kau andi pengalaman tak teman mangkat ke Malaysia leki ambo akin di bandara antara akin engkau ada tempat engkau nengedim masih nyaman nyari laku ada masih nyaman aneka orang ke Malaysia orang masuk kuburan tak dikecukan terus lancar aku lebih sapan urusan nang kuburan SMS kering kuburan bu benebi HP SMS kalaban fatih ya ngereng ku lebih sampean benar ku tu selawat SMS jak kajeng Nabi karena pangki paki para pusat badan kaula amun jakin orang ahli selawat maki tak tahu mana temu kajeng Nabi kenal bi kajeng Nabi kaki tang umat ring bantian maki tak tahu mana temu kok tahu ke kaki nyaman daftarakin bi malaikat benar kaki macam selawat ke sengko Allahumma salli ala Muhammad. Dak ni kecukan si Fatihah ada para aulia, Fatihah ada para ulama. Dabun Habib Zain bin Ibrahim bin Smith sebiasa ada menyiram Fatihah ada para aulia, para ulama, para syuhada, sahabat dan semacam ni kesan masuk kuburan ia mbak bi para ulama. Kake sing ngirim Fatihah benar ke sengko. Kake selakar biasa ngirim Fatihah ada para wali dan semacam tolong kula bi sampean nang alam kubur malar manter sekak din tau badanah. Amin Allahumma. Makanya para pusat badan kaula amul jakin selawat benar cek pekorang dupolo tak usah 100 ebuan tak usah sampai ebuan 100 tak usah dupolo pipak benar kajeng Nabi abri ratora abri rambu dak kula bi sampean siapa sing selawat dupolo benar ke sengkok adrokat syafaati yaumal qiyamah mesti tolong sengkok pagi nang hari kiamat pak mon orang oleh pertolong kajeng Nabi berarti atemu bi kajeng Nabi kenal bi kajeng Nabi tonton bi kajeng Nabi yatar bi kajeng Nabi dak labang swarga amin Allahumma selawat dupolo benar senga ledak lemah pin pak 10 ki laku 10 malam ya toren 2 ben mari bajang mari subuh 2 mari zuhur 2 mari asar 2 mari maghrib 2 mari isya 2 tak usah atusan kajeng Nabi cuma abri 20 benar para pusat badan kaula amul jakin kadin tok ratora di kajeng Nabi mantura sampung abi sengko cek pekorang selawat dak sengko 20 mesti temu sengko pagi nang hari kiamat amin Allahumma pon semer 2 napa bu kula beri telok soraten telok soratan ni istimewa kati atur saya ada banyak pakai patang tokar nang hari kiamat ternyata lo ikan den bi emak lo ikan den bi embah lo ikan den bi majadi lo ikan den bi ustad lo ikan den bi ulama yang ke kaki benetang murid kaki benetang santri bahkan kajeng Nabi Muhammad berselo enda mun langkahkeun lu di agama cengkikan lu kepala tetangga ngalak sekada betibi tondong bi kajeng Nabi yang ke kaki meruatang umat lambat nang Age meruat tang umat bagi lambak nang tunya yang ke kaki benetang umat. Baris tolak kajeng Nabi, baris tolak ulama, baris tolak ring sepo. Pon, dama terolo itu laga paki kiada men telok soratan. Imam As-Suyuti ada buakin Fatihah, alhaakumut takatsur, ban surat qul telok. Ni kebaca benar setungan sekalian. Tak usah sampai petok selekor tak usah telok. Epok bi Imam Suyuti siapa orang semacam Fatihah sekalian alhaakumut takatsur sekalian ikhlas surat qulhu surat ikhlas qulhu sekalian kirim dak para almarhum maka almarhum ketok bekal tadi penolong dak kula bi sampean pagi nang hari kiamat terus tolong Sunan Ampel bacaan telok suratan niku Sunan Ampel terus tolong Sunan Wali Songo bacaan telok suratan kentok Wali Songo terus tolong para ulama para ustad para aulia
terus tolong para anbiya bacain surat teluk surat kentok baca benar bi sampean sekalian edang Fatihah alhaakumut takatsur qul huwallahu ahad niat ya Allah mau Fatihah ban alhaakumut takatsur ban surat ikhlas ikira makin dak kajeng nabi dak para sahabat para ulama para aulia keluarga bala tetangga kancah reng Islam laki reng Islam bi neka sekalian benar cama tu ada sawas nyata tahu saja Arab bedi si Arab lagi selalu ibu caki kalero pon cama tu ya Allah maca Fatihah alhaakumut takatsur ban qul sekalian bang pangeran mun badakan cara pada pakin dak kajeng nabi para sahabat para ulama para aulia para almarhum keluarga bala tetangga kancah rek Islam laki rek Islam bi la ni kamu la baca sampean pagi insyaallah nang hari kiamat bekal benyas nolong kula bi sampean kanggo sukses masuk surga amin Allahumma ara tretan sangat badan kaula amun jakin nyon sepora malai tak malam mungkin insyaallah ki Abdul Muttalib ki bicara di panjang saja kula nya kirannya kepakin sekak dintok bisa atas saja selalu pot kurang langkung pon nyon sepora akhiran wa sallallahu wasallam ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Para tretan sant badan kaula amun jakin nikah sareng al-mukarram Abah Hariri dan kula pakon nyumbang doa nyon sepora kentok bane akhir acara insyaallah makin ki ibari ki Abdul Muttalib sebekal budak budak pancang sedaja namung dan kula pakon minta doa sareng beliau dadi ngarep makin meskipun las tadi doa di tan kula pancengan cendi akin cekan mata acara makin ki kare sekalian ki al-mukarram ki Abdul Muttalib iki Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma taqabbal wa awsil thawab ma qaddamna fi hadal majlis min al khairat wal barakat wat tilawat wa ma ila dhalika min it'amit ta'am wa ifsha'is salam tibil kalam silatil arham hadiyatan wasila wa rahmatan nazilan nuhdiha ونقدمها إلى حضرة رسولك سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين أمواتنا وأموات الحاضرين وأموات المسلمين كافة عامة أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها برها بحرها ولا سيما بخصوص الخصوص المرحوم حج عبد العزيز بن أحمد ووالديه وأجداده وجداته وأمامه وأماته وأخواله وخالاته وأصوله وفروعه وأهل جلسته وجميع المسلمين والمسلمات من أهل هذه القرية بنتيان وجميع أرواح فجوء بنتيان وجميع أمواتنا الذين نوينا في هذا المجلس المبارك فردا فردا اللهم أنزل عليهم رحمة ودياء ونورا وبركة وسرورا وآنس وحشتهم وارحم غربتهم اللهم زد في إحسانهم وتجاوز عن سيئاتهم اللهم انقلهم من ضيق القبور إلى فسيح القصور واغفر لهم واغفر لنا وارحمهم وارحمنا إذا متنا وصلنا إلى ما صاروا إليه يا أرحم الراحمين يا الله أبتنا ستاجع توسل دعك أجنان lebat pangkat muljana baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ban ahli talimah ban nak potona ban para sahabat ban para aulia ban para ulama ban setaja orang-orang soleh saya manfaat dekat umat Muhammad dalam setiap generasi ya Allah lebat niat setajana lebat ibadah setajana lebat semangat setajana lebat berokah setajana lebat rahasia setajana lebat keterang setajana dan kula mematul dak keajunan ya Allah abatan kula sebanyak tusa abatan kula sebanyak tusa abatan kula setaja sebanyak tusa mematul setaja keruwatan seluar sedalam serajah sekene ilmu keluarga ilmu pala ilmu tangka ya Allah lebat barokah kajeng Nabi Muhammad ban orang-orang soleh dari umat Muhammad pecemperakin tan kula sekapian sanak poton mulai odik nang tunya kantos paki di akhirat jaga pekak bimbingan petunjuk pertolongan selama odik nang tunya ya Allah urzuqna husnal khatimah ya Allah urzuqna husnal khatimah bijaihim wa anwarihim wa asrarihim urzuqna husnal khatimah wal afwa wal afiyah wal muafat ad-daimah
في الدين والدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين بسر الفاتحة. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekak dintak berdana ceramah agama nomor 2 saya sampai aki sarang selera nasi mulja Hadrat Syekh Kiai Haji Imam Mahsus Ridwan sedari Pondok Pesantren Al-Aziziyah Sepani. Kepada beliau abdina ngaturaki jazaakallah ahsanal jaza